आसनसोल के गोपालपुर वैशाली पार्क जीटी रोड स्थित श्री चैतन्य टेक्नो स्कूल की नई शाखा का भव्य उद्घाटन समारोह 10 अगस्त 2025 को आयोजित किया गया। इस अवसर पर स्कूल के पश्चिम बंगाल राज्य प्रमुख रवि किरण कंदबाला, प्रिंसिपल बनानी सिंह, अभिषेक जायसवाल, उद्योगपति विजय शर्मा, पिंटू शर्मा, नितेश शर्मा, अभिषेक शर्मा और रवि शर्मा समेत कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। कार्यक्रम में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान राज्य प्रमुख रवि किरण कंदबाला ने बताया कि 1986 में डॉक्टर BS राव और डॉक्टर झांसी लक्ष्मीबाई द्वारा स्थापित इस संस्थान ने 86 छात्रों से शुरुआत कर आज 1200 से अधिक स्कूलों और 10 लाख से अधिक छात्रों तक का सफर तय किया है। वर्ष 2023 में JEE मेन, JEE एडवांस्ड और नीट में ऑल इंडिया प्रथम रैंक प्राप्त कर इसने भारतीय शिक्षा जगत में नया इतिहास रचा। उन्होंने बताया कि आसनसोल शाखा 2026-27 सत्र से नर्सरी से कक्षा 8वीं तक प्रवेश देगी। यहाँ वातानुकूलित कक्ष, उन्नत विज्ञान और कंप्यूटर लैब, विशाल खेल का मैदान, खेल सुविधाएं और समग्र व्यक्तित्व विकास पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। सामान्यतः एडमिशन शुल्क लगभग 25,000 रुपए है, लेकिन पहले वर्ष कोई एडमिशन शुल्क नहीं लिया जाएगा। स्कूल के प्रिंसिपल बनानी सिंह ने बताया कि यहाँ AC कक्षा, ऑडियो वीडियो टीचिंग एड्स, स्वच्छ और अलग वॉशरूम, RO पेयजल, 24 घंटे CCTV निगरानी, महिला अटेंडेंट और लेडी एस्कॉर्ट के साथ परिवहन सुविधाएं उपलब्ध है। साथ ही योग्य और अनुभवी शिक्षक, मानक शिक्षक छात्र अनुपात, कक्षा 6 से 10 के लिए टेक्नो पाठ्यक्रम, राष्ट्रीय स्तर पर मूल्यांकन, ओलंपियाड, मैट, अभाकस, JEE नीट और वैदिक गणित की कोचिंग भी दी जाएगी। इसके अलावा स्कूल में अत्याधुनिक भौतिकी, रसायन, जीव विज्ञान और गणित प्रयोगशालाएं, समृद्ध पुस्तकालय, अपनापन कार्यक्रम, लुसीडा हैंडराइटिंग प्रशिक्षण, इन्फिनिटी मेटा ऐप, ऑनलाइन टेस्टिंग प्लेटफॉर्म और रेमेडियल क्लासेस जैसी सुविधाएं भी होंगी। NCERT स्टडी मटेरियल, इंडोर आउटडोर गेम्स और ऑनलाइन पेमेंट गेटवे भी उपलब्ध रहेंगे। संस्थान का लक्ष्य बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ एक उज्जवल और सशक्त भविष्य की नींव देना है। Media present here and respected Nitish ji, respected principal Mr. Abhishek and the other dignitaries present here. This is one more beautiful gem in our crown. Today we are very happy. We are starting our school, 10th school in West Bengal, and this is the maybe 1201 or 1202, I am not aware, of Sri Chaitanya Educational Institutions. 40 years ago, the first generation doctors, Dr. BS Rao and Dr. Jhansi Lakshmibai, they started these schools in 1986 with 86 students in Vijayawada, their hometown. Now we are calling almost the Andhra's capital, Amravati. With a span of 40 years, the institution has grown up to 1,000 plus schools and more than 1 million students. In West Bengal, we started our journey in year 2018. And within a span of 7 years, we came to this beautiful town and starting the 10th school, and we are going to expand at least 50 schools in West Bengal. That is the basic idea. And we are very committed for the betterment of students and parent-friendly institution. That is the reason in the last 8 years we got a very good response from the parents everywhere, wherever we open the school. আমাদের schedule চলে আসে এবং সেইভাবে আমরা বাচ্চাদেরকে তৈরি করি। This is number 1. Number 2, very good point जो है, आपका बच्चा एक बार श्री चैतन्य टेक्नो स्कूल और श्री चैतन्य ऑर्गेनाइजेशन में एक बार आ जाते हैं, इन फ्यूचर आपको लगता है कि बच्चा वेस्ट बंगाल में है, आपको आंध्रा भेजना है या गुड़गांव भेजना है या नॉर्थ इंडिया कहीं भी भेजना है, यू नीड नॉट टू रन, आपको दौड़ना नहीं है। यहाँ से IT होगा, IT मतलब इंटरनल ट्रांसफर। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल थिंग्स व्हाट आई कैन से
क्योंकि पेरेंट्स को हायर स्टडीज़ के लिए बहुत दौड़ना पड़ता है, छुट्टी लेके ये लेके, विच इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल फॉर अ बिजनेसमैन और अ सर्विसमैन। श्री चैतन्य ये এই ফেসিলিটিটা দেয় অল ওভার ইন্ডিয়া, যেখানে আমাদের অর্গানাইজেশন বা স্কুলগুলো আছে, যেখানে আপনার পছন্দ সেখানে আমরা ট্রান্সফার করি। ইট ইজ আ কম্পালসারি বাচ্চার অ্যাডমিশন হয়ে যায়। দিস ইজ ওয়ান অফ দ্য গুড থিংস। থার্ড থিং, যেটা সাধারণত দেখা যায় যে স্কুলে ক্লাসরুম এনভায়রনমেন্টে ভেরি লিমিটেড, 25 থেকে 30টা বাচ্চা থাকে, টিচার থাকে, মেইন টিচার থাকে, অ্যাসোসিয়েট টিচার থাকে, জুনিয়র ক্লাসেও দুটো করে টিচার থাকে। অ্যান্ড আপনাদেরকে এই স্কুলের কোনো ব্যাপারে এনকোয়ারি করতে হলে প্রিন্সিপাল ইজ অলওয়েজ অ্যাভেলেবল, যেটা কিন্তু অন্য জায়গায় ইউ নিড টু টেক দ্য প্রায়ার টাইম অর স্কেডিউল টু মিট দ্য প্রিন্সিপাল। যদি প্রিন্সিপাল ফ্রি থাকেন ইমিডিয়েট আপনাকে মিট করে নেবেন, আদারওয়াইজ হার্ডলি 10 to 15 মিনিটসের মধ্যে আমরা পুরো প্যাক আপ করে আমরা সময় দিই পেরেন্টকে, যেটা পেরেন্টের কাছে এটা একটা ভেরি ইম্পর্টেন্ট থিং, এশোরেন্স পাওয়া। তো সব মিলিয়ে আপনাদের একটা কথা বলতে পারি যে এছাড়াও টিচারদেরকে মিট করা, আপনাদের সুবিধা অসুবিধা হোয়াট এভার ইট ইজ নট লাইক এনি প্রোটোকল ইজ নিডেড ওভার হিয়ার, কোনো রকম দরকার পড়ে না। প্রতিদিনই পেরেন্টরা মিট করে বাচ্চাদের সাথে, আর পুরো অ্যাক্টিভিটি বেসড পড়াশোনা। কারণ আজকে যে বাচ্চাটা 4 years और 5 years जो उम्र है, आज से 10 साल बाद आपको लगता है कॉपी किताब में कोई एग्जाम होगा? नहीं। वेरी टेक्निकल बेस्ड, द चाइल्ड विल गो टू स्कूल विद अ लैपटप, এটাই জেনারেশন। তো আমাদের এই সিবিএসসি কারিকুলামের সাথে সাথে 3 ক্লাস এজ থেকে বাচ্চাকে স্মার্ট টিচিং দেওয়া হয়। एंड कॉम्पिटिटिव एग्जामগুলো এইভাবে তৈরি করা হয়, दैट इज इंक्लूडेड इन द सिलेबस। वो सिलेबस के अंदर नहीं है। ऐसा नहीं है कि उसको अलग से जाके कोई कोचिंग सेंटर में उसको और ट्रेनिंग लेना पड़ेगा। तो इसलिए क्या है, चैतन्य स्कूल जो टेक्नो वर्ड यूज किया हुआ है, कभी कभी हम देखे हैं कि पीपल गेट कन्फ्यूज, এটা কি টেকনো ইন্ডিয়া স্কুলের স্কুল? বিকজ দ্য স্কুলের নামের সাথে আপনারা দেখবেন মডেল স্কুল, গ্লোবাল স্কুল, ইন্টারন্যাশনাল স্কুল থাকে। ইটস ভেরি রেয়ার with the name of the school techno word is there. So we are preparing our student technically smart also. তো সব দিক দিয়ে আমি বলতে পারি যে আপনাদের কাছে একটা ভীষণ ভালো প্রজেক্ট নিয়ে আমরা এসেছি আসানসোলে, তার জন্য নীতিশজিকে ধন্যবাদ, অভিষেকজি আর যারা রয়েছেন এখানে। প্রচণ্ডভাবে আমরা তাদের সহযোগিতা পেয়েছি। আশা করছি আসানসোলে একটা ভিন্ন স্বাদের আর ডিফারেন্ট ওয়ে আমরা একটা টিচিং কোয়ালিটি বা স্টুডেন্ট টিচার রিলেশনশিপ নিয়ে আসছি, এবং আপনাদের সহযোগিতা আশা করছি। কখনো কোনো রকমভাবে আপনারা যদি কিছু জানতে চান, আমি প্রেজেন্ট। এই মুহূর্তে আমি হাওড়া ব্রাঞ্চের প্রিন্সিপাল, আমার বাড়ি গাবরমোড়, সেই জন্য আমাদের স্টেট হেড বলেছেন যে আই উইল গেট দ্য ট্রান্সফার ক্যারিয়ার। মানুষজন চেনাশোনা, আর আপনাদের মতো ভালো মানুষরা রয়েছেন এখানে। তো এই মুহূর্তে আমি দুটো ব্রাঞ্চই দেখবো, as long we start the 2026-27 session, আর পরবর্তীকালে আমি এখানে স্টেশন হচ্ছি। আপনাদের কিছু বলার থাকলে বলুন। অসংখ্য ধন্যবাদ এতটা শোনার জন্য। Principal ma'am, friends from media, ladies and gentlemen, it's a proud moment for Sharma family that such a esteemed school organization is coming to Asansol. Like when I first met Ravi sir, I heard about the Sri Chaitanya's Techno School. I saw their team, their credentials, their profile. I was totally amazed, and I thought no better school can be better. We can have opportunity for Asansol other than Sri Chaitanya School. So we immediately took this decision that as we wanted something to do something for Asansol, so we thought nothing best can be done other than bringing one very good school to this place. Over here they are developing generations after generations. Students, kids who will be studying here, they will represent this nation throughout the world. So looking all these things, their curriculum, non-curriculum activities, their team, their infrastructure, we felt so good, we felt so proud. So thank you Ravi sir for bringing this institute here in Asansol, and thank you everyone.